Ayan, nasisor yan. Prepare pa para bukas. Ito, sisor din. Bali 3. Ayan yung motor, oh. Ayan yung hydraulic floor jack. Simbolin pa bukas. Ito, ano, alignment. Alignment yan. Yan. Camera. Ito. Ito yung scissor na malaki. Ito, yan. Yan ang i-install pa bukas. Ayan. Oh. Yan. Yan. Oh. Bukas yan. Ito. Mapi muskila. Barin sa way for clip. Saya tahan. Ay, ana rakhi 4 kilo. Mapi muskila. 4 kilo. Mapi muskila. Mapi Sugol bade, awal rakhi tayar abad. Ala sugol bade na latul sugol. Sawi tes. Ayan, oh, yung mga accessories. Ito remote, ano yan, oh, para kahit nasa ilalim ka. Ayan, nilagay ko na yan, oh, tapos na. So, ha? Alin, sir?